الرحيم نكمل هذا الإيطوناج سميتها هنا لي ترانسفورماتور دو طونسيون 3 اي ان اكزومبل دو كلاس بحال هنا 3 بي اكزومبل دو كلاس هي هادي هاد 3 بي شتا لاحظوا 3 هي كتسمى 3 بي هي كاينه في داك العبارات دو بروتيكسيون اي او اس ديال الحمايه ديال هاد العباره الاخر اي او اس دون لو لا بلاج دو فونكسيونمون ليغور ديال فهاد البلاصه هادي ديال ليغور كتبين هنا بين ليغور هنا ليغور خطأ d'un transformateur 3P 3P ne doit pas dépasser 3% par amplitude et 120 minutes 120 minutes en phase. يعني هنا خصك كيما كنقولو هنا هاهي 120 minutes par phase هاهي لي minutes ياك و 3% 3 فين هي 100 3 في المية d'amplitude et 120 120 minutes de en phase bien في الفاز او فيز فاز 120 مينوت وما خصوش يفوت 3 في المية 3%. هنايا سات بلاج إليميتي محددة pour les conditions واحد الشروط sous étoile sur tension tension limite supérieure de la plage de fonction est une tension égale à la tension nominale يعني سميتها بحال هكا multiplié à la facture nominale selon la mise à la terre يعني مع la mise à la terre du système à la protection contre les défauts. La terre, les facteurs défauts de la terre nominale type sont 1 0,1 et 1,5 et 1,9 بحال هكا. هاد الخضر اللي كيبان لك هنا كيبين لك بأن هنا 3 هنا ناقص 3 هنا مثلا هنا هذا ديال سميتو قالك هنا les multiplier selon la mise à la terre système protection contre les défauts de la terre donc défauts de la terre les facteurs nominales les facteurs type sont 1,2 و 1,5 و 1,9 هاهما هنايا 1,2 1,5 et 1,9 شتيها ياك dans les systèmes هذا النظام هذا de terre les lignes de défaut هذوك الخيوطة sur un phase إلا كان هذوك لي لين ديال لا تير كانوا فوق منها الفاز chargera le potentiel générant le saut tension sur les deux autres phases يعني غيضربوا دوك les deux phases au point de limite inférieure de la plage de fonctionnement de 50% de la tension 50% de la tension nominale à 2% de la tension nominale. L'erreur ne doit pas dépasser le double de limite de classe. بحال دابا هنا عندنا هاد العبارة هاهو بحال هكا بي ا سي وهنا عندك هنا واحد فاز جا فوق من هادوك الخيوطة ديال لا تيرا شتيه قالك هنا عاوتاني مخصوش يفوت 50% de la tension nominale et 2% يعني بحال هنا 0.2 0.5 0.2 يعني 2% و 0.5 هي 50%. هادو لي مينيت كنا هذا 3 بي مثلا هنا سي بريسيزيون هاد التدقيق doivent
aussi être maintenus par le transformateur de tension avec plusieurs enrôlements secondaires. Vous avez l'enrôlement secondaire tout entièrement chargé pendant ces tests pendant ces tests les tests enrôlement de tension résidentiel ne doit pas être chargé pour les tests jusqu'à la tension nominale. Lors des tests avec les tensions nominales multipliées pour la facture de tension nominale, l'enrôlement de tension résidentielle doit être chargé la charge nominale.